La proposition subordonnée relative, ou bien tout simplement la phrase relative. Ce n'est pas la proposition subordonnée relative. C'est une proposition qui complète un nom. إذن هي une phrase جملة تكمل un nom. الاسم تكمل واحد الاسم. هذاك الاسم كنسميوه antécédent. Le nom ديالو سميتو antécédent. Dans la proposition principale. فين كيكون هذاك l'antécédent في la proposition principale. Elle commence par un pronom relatif. وكتبدا هاد la proposition relative كتبدا بان pronom relatif. شنو هما لي برونون ريلاتيف؟ لي برونون ريلاتيف هما كي كنعوضو به سوجي دو لا ريلاتيف. هادشي كلشي غادي يتوضح مزيان مع الأمثلة. كي remplace un sujet de la relative que complément d'objet direct COD ou complément de lieu ou de temps dans complément introduite par de. هادو ce sont des pronoms relatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. هادو ما عندنا ما نديرو بهم دابا. La structure. La proposition relative suit généralement immédiatement l'antécédent et fournit des informations supplémentaires sur celui-ci. إذا la proposition relative ولا la phrase relative كتبع مباشرة كتجي مورا l'antécédent وكتعطي عليه معلومات. دابا غنشوفوا لي زيكزومبل باش غيتوضح لينا هاد الشيء كامل. راه عرفت بأنه هاد الشيء غامض ولكن دابا غيبدا يبان. Exemple 1. Le livre que tu as lu est passionnant. هذاك الكتاب اللي قريتي هو مثير. Le livre que tu as lu est passionnant. هاد que قلنا هذه هي لو برونون relatif. C'est un pronom relatif. وهاد لو نو اللي كاين قبل من لو برونون relatif سميتو l'antécédent اللي هضرنا عليه قبيله. Antécédent. Donc l'antécédent هو le livre. فين هي لا بروبوزيسيون relative؟ منين كتبدا؟ بطبيعة الحال كتبدا من que حتى الاخر. هذه هي la proposition relative ou bien la phrase relative. وهي que tu as lu. Que tu as lu. هذه هي la proposition relative. هاد que شنو كتعوض؟ كتعوض le livre. وهي أصلا هاد البرونون relatif شنو كيدير هنا؟ باش نحيدو التكرار. لا ريبيتيسيون. لأن كل ما كانش عندنا هاد que لا phrase كانت غادي تكون هاكا مثلا Tu as lu le livre est passionnant. Donc غيكون عندنا la répétition ديال le mot livre. Exemple 2. La maison où je suis né est belle. المنزل الذي ولدت فيه جميل. La maison où je suis né est belle. فين هو l'antécédent هنا بطبيعة الحال؟ l'antécédent هو هي الكلمة هو النو اللي كتكون قبل من le pronom relatif. L'antécédent هو la maison. Le pronom relatif هو où. و la proposition relative كتبدا من où je suis né. Où je suis حتى ل né. Où je suis né. دابا كون ما عندناش هاد لو برونون ريلاتيف او لا فراز كانت غادي تكون ثقيله وفيها التكرار. كيفاش كانت غتكون؟ تقدر تكون مثلا هكا فواسي لا ميزون جو سوي ني. ولا غتكون مثلا لا ميزون اي بيل جو سوي ني دون سيت ميزون. المهم غتكون الجمله خايبه فيها التكرار فونكسيون. دابا هنا بغينا نشوفوا فوقاش كنديروا كي، فوقاش كنديروا que, فوقاش كنديروا او، فوقاش كنديروا دون. الوغ pronom relatif qui remplace le sujet. La fille qui chante est ma sœur. هنا علاش درنا كي ما درناش que ما درناش دون ما درناش او؟ لان عندي الكلمه اللي بغيت نعوض بها كي هي c'est un sujet. La fille chante. Sujet du verbe chanter. Donc ملي كيكون عندي sujet كندير كي. Que remplace le COD. Le film que j'ai vu est excellent. COD de j'ai vu. هنا درت que علاش؟ لان le film c'est un complément d'objet direct. باش عرفناه complément d'objet direct. J'ai vu quoi? كنطرح السؤال quoi? J'ai vu quoi? J'ai vu le film. إذا le film complément d'objet indirect. ملي كيكون عندي complément d'objet indirect كندير que.
ou indique un lieu ou un moment. Indique مرة كتقدر تإكسبريمي ولا كنتانديكي لو lieu وبعض المرات le temps. Le village où j'ai grandi est charmant. هذيك القرية اللي تزدت فيها هي زوينة. Complément de lieu. J'ai grandi dans ce village. Complément circonstanciel du lieu. L'année où nous nous sommes rencontrés السنة اللي تلاقينا فيها. إذن هنا l'année un complément de temps ماشي de lieu. عندنا الزمان هنا l'année السنة. هاد dans هادي في شكل هادي الاستعمال ديالها. dans remplace un complément introduit par de. كنعوض بها un complément اللي كيبدا ب de. بحال دابا l'homme dont je parle est un ami. هذاك الراجل اللي كنهضر لك عليه هو صديق. l'homme dont je parle est un ami. هنا درنا دون ما درناش كي ما درناش كو ما درناش او علاش لان عندي هنا je parle de l'homme je parle de l'homme اذا عندي دو بلس ان نون ملي كتكون دو بلس ان نون كندير دون اذا هاد l'homme c'est un complément de parle complément de parle. L'homme dont je parle est un ami. كل ما عنديش مثلا هاد دون غادي نقول je parle de l'homme est un ami. بما اننا عندنا دون حيدنا التكرار قلنا l'homme dont je parle est un ami. المهم خصنا نعرفوا بان راه je parle de l'homme يعني دو بلس ان نون خصني ندير دون. exemple supplémentaire هذه امثله غير امثله اضافيه. avec qui l'enfant qui joue là-bas est mon frère. La voiture qui est garée devant chez moi est rouge. Donc on indique qui remplace un sujet. Avec qui le gâteau que tu as fait est délicieux. Les livres que j'ai lus sont intéressants. Les livres que j'ai lus sont intéressants. Avec où l'endroit où nous nous sommes rencontrés est magnifique. L'année où je suis né est 2000. Avec dans. Le film dont nous parlons est un classique. La personne dont il est amoureux est gentille. Exercice. Identifier l'antécédent et le pronom relatif dans les phrases suivantes. Le chien qui aboie est à moi. La maison où nous vivons est grande. La personne dont je te parle est mon professeur. هنا قال لك غتidentifier يعني غتقول فين هي فين هو l'antécédent وفين هو le pronom relatif. L'antécédent هو le chien, pronom relatif qui, antécédent la maison, pronom relatif où, antécédent la personne, pronom relatif dans. Complétez les phrases avec une proposition relative. Le film m'a fait pleurer, l'endroit où nous nous retrouvons est secret, le problème je t'ai parlé est résolu. Angolo, le film qui m'a fait pleurer, l'endroit où nous nous retrouvons est secret, le problème dont je t'ai parlé est résolu.